YTF ayok loktong Hai này đi xin tông mà đi ô chini candidate jam so wala apply bu bai apply khai nơi ai bu đi này bo giả cơ bu đi này bo giả cơ BJP ni kai se pano bot krai BJP ni Ubagra long le di promoter ayok loktong di promoter ayok loktong Ubagra ayok loktong Aro ang matang ramai cah. Cin para tanah. Sini candidate Sobi baru ram negara taklet itu engineer Jerman Andros Sino Butuh ya sama Kau mau dibangsa dia tahu nih, Andros sebagai Rajan bagi dibangun tempat Mana sih? Oh, jangan ini Kamu di biasa bu. Iko tahu kayak bo sini candidate Iko Andros Sino baru tarik baru bisin thambai di baru pore ke EVM ro noi choi rong phu do रामचंद्र का की नंबर 12 तारीख इलेक्शन 12 तारीख ना okay mana jot baru Andros nama lain 12 तारीख 지금 저도 놓은 거 동고 소리로 왔다 하면 되나 some problem paralyzed oh 무슨 Bukan sarung mana bu? 이거 너무 하려나 소리 Anu hayang penai sini sar borong monang omor dipno bini nangkong konglar nabagai. Jotono hambai te khulmaya boro. जों दिनाव जागा उथुम लाइमानि कारण तमना जों साइमान ना बिसकां 12 तारिख TDC नि 12 रामचंद्र घाट कन्स्टिट्युएन्सि आव इलेक्शन नंनाय आ इलेक्शन ति प्रमोटर पार्टी आनारस चिन्ह तयै कन्टेस्ट खाइ दंगो सिनि कैंडिडेट संखा इंजीनियर जेम्स देबबर्मा bo tabu sikla ko fanseng tabu ekdom puru dome energetic amti borongno जों sai tukha tagi sai tuna nangkha ekdigi khai man boi rang sarai tongo rangni wati wawoi tongo kobor salawoi salai borok ar rangno khosara thanglai tai baba isa kai ari bojak hano basinen bagai Hano muthanan bagai sanggori khawai ongkhorjak bongkha bubagrani party ti promoter bini chinno khai anaros takutai bukuk som bubagram norokno samani norok YouTube Facebook nugui tongna land rights political rights direct fund ini samani norok khanayada land rights tamo land rights sungkha tabuk nang jaga namjari khaina hingkai SDM office ma thanai abongkha rajya sarkar ni prashason kumunungba je prashason tongmani bini thani land allotment ni power rijak ya nang phonsa jaga ni mungi khaina himbo nang SDM office je khabrum ma thanai wansa ko kublung Nini kagos no, nini file no, diner por din kesari tor nai, namjari inglak. Tabu gua gratam nai, apa warno edisi yago maya fernai. Sini takuk bukuk song, jadi jagat dui gonda fern naharan hingkai.
abono namjari khainani mutation khainani transfer khainani aboni power khumulungo reject thun ADC yago reject thun takotai bukhukcham bobagra abono no nayo political party political rights takotai bukhukcham chini tipra ha abo tipra sani jog doria hajar bosor doria o jaga dosor de bade ke bo chief minister simmeyaku bobagra sau chini borok no chief minister masram nai chini borok no শাসন ni ক্ষমতা পুরাপুরি মারি নাই abno political rights chini borok no chief minister sarmana bagai chini engineer James development khoboi kabama chini warriors YTFP president chini Riton babu TW ni block president chini Smita chini central committee ni member Premsori no khoboi kabama chino ja jun president chairman oktobo borok changori khawoi angkhorja direct fund tunai chung direct fund mai ne bagai tamo norok khana ADC ni kormosari rokno timely pension di maya nong ni bisino dos dong na ADC ni kormosari rok jasa chakri pai thaka pension si maya ayang komuni phase ke rajya sarkar ni kormosari rok nai di pension thamal loge no 19 lakh account হাত থাকো মাসে বজরি কেরানি হিংগাই 30,000 খাই পেনশন মানো কোমনি ফাসি এডিসি হিংগাই পেনশন মানান বাগৈ রিটায়ারমেন্ট থাঙ্গাবো 2 বছর বুরি উই থাঙ্গো বিনা রাং মাইয়া পেনশন মাইয়া তাঙ্গৈ রাজ্য সরকার যেসে রাং নাঙ্গো আসে রাং রহয়া এডিসি লো থঙ্গৈ তনিউ एडिसी 5,000 कोटी रां याखाय कुलक गया 5,000 कोटी रां माया गाय कम से कम आमसे रां माया गाय एडिसी साल माया फियाबा राज्य सरकार एडिसी बसग्री 600 कोटी कोई 5,000 कोटी कोई 600 कोटी ताको तो बहुत सुंदर नायनायला आ 600 कोटी कर्मचारी बेतन दिमांग पाइ थाङो अफिसार गायनि खामानि पेट्रोल कन्टिजेन्सि abo ribang no pai thango nge bufur dong bagai lama saramnai tui hor bufur dong bagai ingnai rajya sarkar rang sir hoyang kai abo dong ni bohor ko tongna nang ta kutai bukchom rajya sarkar ni thani gobang rang tunan bagai no jeng bubagra no botrina nangu ti pramodhani borok no jeng chief minister samna nangu chini ti prasan no jeng chief minister samna nangu apro se chinro hajar rang phainai jeng apro o उनको इक्चुअली नामनो पिसराम माननाय नंगनो जा तुइ फायां तंगमनि डाइरेक्ट तुइ फायनाय आबो जदि यांगाय चिनि गतिक्रै राज्यनि मुख्यमंत्री बरमगोनां मुख्यमंत्री मानिक साहा बताव प्रचार खाय दं हिंदी जतन मिलना एडिसी दखल खायचना एडिसी सबायनाय आ कुन कोदा जे बीजेपी थांगानो एडिसीओ आब्रो बंनि CM khaiba Bipin Debor mangana Manik Saha kok khaja sai dikena Bipin Debor ba phailo soi khai degai bo khi chawi bo soi ma khaine phailo nongnimo podobil area rok aprukai Manik Saha saharana Bipin no hey Bipin phailo soi khai de approve khai de o podobil ni kisa ongsho koloni negara to bani ha 10 kani abo जों अफिस सारामनानै आरनि बरकनो पुतुलि बायदि जे बिपिन सय खायानो आपु नरक नंनि नक नुखुम तुइ हर जतन याकारै मा थानाय ताको दै बुखुचम आबन बागैनो जों साबधान उना नांनाय चिनि बोबाग्रा बसकां फायगा बोबाग्रा सावो आं टंसा आं कथां टंसा नरनो कुनो दिनो आम तुइ हामिया सिद्रा जे पलिसि तुइ तंनाय आम तुइ बरक थानि हेनोबार खाया चिनि जे तिब्रासा तंमनि अ जागानि बोबाग्रा अ जागानि गिस्ति बनो जागानि बोबाग्रा तंनाय बनो जागानि गिस्ति तंनाय बनो अ जागानि केबो नरिमानग्ला बोबाग्रा समाय तंजाक हिंगाय ताकु तुइ बुखुचम गोबां कक साया अबनि सोलाय ते बखना तब खाय चिनि कैंडिडेट
engineer James Deborma nong ni busko kok sai khana rai phiaba ang kok thisa sarnayo sini bubagra no tui Tipu Sultan ni noro kada khana ga ইতিহাস টিপু সুলতান ইংরেজ রক হাজার হাজার সৈন্য বাহিনী তুই কামান বাই তুই বিনি বিল্ডিং নি চারিদিকে গেরাউরি তংফাইকা বিনি বিল্ডিং বাউন্ডারি ওয়াল এমন খেরিজা আবো কামান বাই কবই সিজনা বাউন্ডারি ওয়াল বাইয়া পেখগিয়া ফিয়াবা ইংরেজ ব্লি ফান গনাং বড় Tipu Sultan ni boundary wo habai thangka Tipu Sultan no saga Tipu Sultan moroni ni ses somoy neng jodi surrender khaikan kai neng basinai surrender khaya hai nong tabung batakina Tipu Sultan tam saga saidaman ang misip haige 100 bosor basinan selai singho musa haige ekdin basira busungu ও সারেন্ডার খাইলিয়া ইংরেজ বন কগি কথা চিনি বুবাগ্রাবো আমদইন ব কোন দিন নট শিকার খাইয়া ব কোন দিন বখর বময়া মানিক শাহ ব যেসমান সাই দতুন বুবাগ্রা কোন সময় নট শিকার খাইয়া जों बुबाग्रानो लामा जों बुबाग्रानो हेल्प मा खायनाय जों बुबाग्रानो मासु बानाय आसु बाथानि नरगो आगक मा फायनाय आबनो तुयै चिनि कैंडिडेट्स इंजीनियर जेम्स तेबो साइमानखौ Norok knato kok tebo kaimanan bintani gai ang borono kok sarani sep asai renan bagai ani bukhakti ke kok narumum osu jarano jotono hambai te kulmu ya pari ang mutaka hambai sini borong sarno bin nang kumani kok kesar kulmu bagai haino hayang koinai sini borong menang নরতো বিজেপি নো করে যে 665 ভোটার তঙ্গ সুন্দরায় আজ পর্যন্ত বিজেপি ফ্ল্যাগ কাইসম কাইজা করেছি না 600 ভোটার নং নাইবো নাই মানো এই 600 কোনো কারণে থাকবা সিপিএম দুই একটা থাকে না বিজেপি কাইসা অটো চালানাই তঙ্গ দ্রাইবা বরক করনি আসো তে করেছি 600 মানে 650 ভোটার করে ইয়র নরং নাইনি মেনো সিন সুন্দরাই মানে ভোট কেন্দ্র ও কাইসা বিজেপি ফ্ল্যাগ না সিপিএম ফ্ল্যাগ only mota gai moto choto ani nongni borong mangsoro song bud be kendro gai bok no bang mono sana musongo je जों agi bujo जों CPM mangno কিন্তু বুবাগ্রানের নেতৃত্বে চিনি বিশেষ করে চিনি টাইগার ফাইমান ইয়াগুলো চিনি মো দাবি ননি পারা বিনি প্রবচন থাকা আপু ওয়ান লাইভ ফার্স্ট পুলিং এজেন্ট নgai কাউন্টিং এজেন্ট ngai দাবি ননি ফিল খারি जों চিনি কেন্দ্র নিয়ে জিদির হকা কিন্তু থানায় 5 বছর জোট আইপিএফ বিজেপি তে সিপিএম 25 বছর ও সুন্দরাই কামি ও কাইসা পানি ক্লাইলিয়া ইনো সিনি সার টাইগার ফাইयै ও পারাও ফাই বক্স সাপাইকা সাওই বিসানে ময়দেনা অর ইটফলিং বখাইরিকা গে মো পারাও টাইগার বখাইজাক जों ফাইयै বরগয় কক বসালাইকা কিন্তু মজতন ইস্টিমেট খাইয়া কই জমারি জাকো জাগানি লামানি বাগৈ কিন্তু তামো ও আরডিও ফান ফাইয়াং দंखा ও জি রামনি গুনই যে আগিনি যে এমরে মনরেগা পাইথামা পরে গাবন বাকি ফান ফাইয়া বং মই অলরেডি মক কাবি বাই দনবস উকুলুকনি সুন্দরাই আর দুইটা যদি খেপে আর দিন রাং ফাইকে নং দুইটান সে আবো কনফার্ম নক থাঙি বনাই মান যতনো উংজাক জাস্ট রাং হাপাইকে বং ইছলিন গাই সিন সাতো আনতো তঙ্গ টাইগার বমক কোনো সাকা ও লামানো जों पिस खायना बागै उ खेतो किसा प्रॉब्लेम तंगको हासामो करिदा प्रॉब्लेम किसा उखिरि आ जागा सिमनि जागा माया इंगा आरो जदि जागा माने परिष्कार हने मालिक माने कोनो ऑब्जेक्शन खायंकाय ब आरडिटै खाली पिस रिना हने साजाक्रा आमपिता इंगा नंग बागै ता संवान सुकजां न आ 50 বছর का आब्रम जिमिसे तमो कासा लामा ओला इछलिंका टाइगर फाइमा पुरनो स्टेट हाईवे खाइ दिनि लामा फेले फेले नंगरा जों सपाय तमो 2 मिनिट बाय बायजनि सपाय गे बोसां सालतेबो खायनाय चिनि सार जेम्स फायै चिनि आमचायो गाय आमरिने मा खायले गे मा वान सुलायनाय दासिं जे मनोरंजन सामानि आ कक बुनांगो बेसिर बेरे चिनि अरो चिनि
ত্রিপুরা সাবো দंगो नों हिन्दू सिबिनि सिया अ कयेकटा जागाव फुङा किन ड्रिंक खाइलायै गबरंगै थैयो बिकारो सेरा सेरा यो टिभि खासिन दा सुके सं बयस बुसं माइकेबा जे जों आब्रनो खेल मा खाइनाय किन्तु अ पाराव तिनि डनबसो इंलिश मीडियम लोगो परि दं दांगै बरक ब जों बं चिनि लगै जों बरनो बति सैतलांना नाय इतो मनोरंजन जों हाय बरक अर लिग खाइ दंखा इ समुद जों हाय बरक दांगै जों बुट फाइके बुट टिभि लायनो बैया ना बरनो चिनि लगै तिसै मा तलांनाय दा बरक चिनि कालचार मिलिलाय जा बरक जतन कक बरक मानो गोथै कमक जों जतन अर सुबालाय तलायो हिन्दुस्तानी बाचिनि त्रिपुरा सा मिलिलाय जों अ पाराव तंगाय तंगे दिबा थैफोरबो हेल्प खालायो थांफोरबो हेल्प खालायो उन्दैगे हेल्प मा खायथालाय जाय आबनो बोसगां दिनो जों बरनो खिबिचले मिया बरक जों खिबिचले मिया आंदिगे मा सामन खायनाय गाय आबो नंग कयनाय फायनाय 12 तारिखो जों आरो चिन सुनरायो बुट कासिसिर थांलाय बागै बुरसक बुरा नंना तामगै और बेसिरबाग चिनि बुरि बदलक दाति दाति थाङै बुट मारिनाय ताङै सराबतान बिसिनो वाटै नगर कतर फायो वाटै नगर कतर फायगै थानानि प्रब्लेम नाय जत पारे दिबनि सिगां चिनि हिन्दुस्तानी जतन चिनि बुरि बदलक जतन पाल पालकै थाङै आदर्श बुट दिना बागै आं नंनो रिक्वेस्ट आसे कक सेना আর মানে হানি একটা আদিবাসী কমিটি বানাহি আদিবাসী কমিটি হলে হানি সাপারেট লেকার হানি ঘরে ঘরে যাইকম গ্রাম গ্রাম গেরুয়া সভা কারাথি আর কা ওটা সার মানে হানি সার প্রেসিডেন্ট উমান জানে না উমান মিটিং কারণ হানিকে ভাগ করে দেন মানে হিন্দিকার আমপুরাকার আলাদা হুঁটিকে কইজান লিডার লিডার লেকম হানি ওটা সাপারেটলি কারাতে কই দিলে মই ঘুরা তো যাতো সার কেদিন সঙ্গে আসে থাকমাই আং তোকা আং সাপারেট ভাবে চিন বরন বুঝু তংকা হাইনি সার সাইমানো ओमफ्राय जागा जागा थाङै आयंग बागजाक सुमुद सारनो बागजाक यांग आनो मासे लिडार रिजा ते मिटिंगा सराव दङ ते दावकिल मासे दङ आबो ओमफ्राय आबोनो जों जतन एकता तंखाय हानि सबे एकता राबै हले हानि कोनो नाय कोनो एकटा पाबय हानि के समाज के होक जेसाय हो उमान संगे हानि संगे मिलाय मिसाय को हानि मांगे के चांस के हानि तो सबे समाज के लगन हिया जायला हुआ जायला बाकिन हानि के कोनो बाध्य যন্ত্র नाके हानि के कोनो आइडेंटिटी नाके खान हानि चिन्हा परिचय होक लागन आरका যদি চিহ্না পরিচয় হইলে সবে তোরা জিনিসপত্র তো লাগি ন হানিকে জিনিসপত্র নাচ গান তো লাগি ন হলে হানি তো তোরা কাহা পয়সা পাবি দিন আনি দিন খাই হলে তো হানি সরকারকে হানি থোড়া মোটা দাবি কারেক পারবি ন ওইটাই একটা মেন বিষয় ওটা একটা ইয়ে হলাই আর হানিকের মানুষ মানকে সার জিকুও বইলে হানিকের মানুষকে ভোট দিন হানিকের মানুষকে তোরা হিন্দি করকে আলাদাভাবে খাদ্য দেবি খাইক লাগন ইয়ে কারণে তুই চিন্তা না কর মই তুমি লাগন আলাদা ফান দেব বইলে আর কা ওই নোয়া উন্দেকের আলাদা রিনবেন হানিকের হিন্দি আলাদা রিনবে ওসন বইলে না একটা থোড়া ইয়ে বেশিরভাগ হানিকের মানুষ মতো নিশা মান করে না ইয়ে ছোয়া মানকে বেশি গাইড নি দিনা লেখাপড়া লালি হলে থোড়াটা লেখাপড়া করবেন হলে যদি আরো ভালো হই আর কা সাঁজে থোড়াটা পড়াইক মান দেবেন থোড়া নিশা মান বেশি না খাইকম নিশা কালে তো হানিকের মানুষ বেশিরভাগ হানিকের মানুষই নিশা খাইকম মরে না যাহা 50-60 বছর বাঁচবেন হওয়া 30 বছর 40 বছর বাঁচে না নিশা কালে কা হইলে মই থোড়াটা বলা হানিকের শরীর নষ্ট হইলা লাঞ্চ কিডনি হার্ট ওইমান ফুসফুস উমানকে ড্যামেজ খাই দিলা মানে বেশি খালে আর কা কম খা লিমিটে খা হলে নিজেকের পক্ষে ভালো আর কা সুস্থ ইয়ে রাহে আর কা নামে আহে নেশার উপর নাম সর্বনাশ জলের উপর নাম জীবন আছে না কা হলে মই তো আর বেশি নি পাতিয়াব ঘটনাটা বল কমে মোর এই কেরাম কের সবেই আন্ধ্রসনে বুট দেবা ये आंध्रस चिन्ह आहे एदे सार लागे हानिकर इके भेजा है बुबागरा के थ्रू ते बुबागरा के भेज दे है तो जा बुझा मानुष के बुलकम हां सार जेम्स देबरमा लागे उ लागे मानदाई के हानिकर रामचंद्र घाटे भेजे आर का उ हले टीटी एडीसी के आगे रहे सुहेल हले सुहेल के जगह ने उके देहार का जने एक बार बोले पाराइला आर का जने एक बार दे हले सार की जाव न बचाई उनको खुलुम देगा रे हानिकर सार टेम्पर का হলে হানি যদি সবে একতা রাবই সবে ইয়ে হারাবই হলে হানি একতা নাই একতা হানি দাবি মাগে করবই হানিকের সমাজকের কাম করে লাগলো বুঝলে হানিকের সমাজকের রতনদা কাম করলা বেজান ঘুরেলা যাইলা বাকিন ঠিক আছে নিজেকের দুঃখ লাগেলা ইয়ে লাগেলা বাকিন আরো উঠাই গুণ করলা না হানিকের আদমিকে যে কোনো অফিস আদালতে গেলে নাইখেন কেউ এসন কারে হলে সব বাঙালি মানকে বলে লাগেলা হলে ফটলে নি কারণে আজ একদিন যাবে তোকে 4-5 দিন ঘুরাই করে রাখি হুয়াই হুয়াই পছন্দ সিস্টেম আর কা হলে সবেই 12 তারিখে হানি সারকে আন্ধ্রসনে ভোট দেবই হিন্দে হিন্দে বিজেপি নালি না যাকে মানুষ যেছাই বলো হানিকের এটা টিটি এডিসি এরিয়া লাগে হানি এই এরিয়া নি রাবই ওটা লেকুই মই বেশি আর নাই বলবো আর হানিকের ইয়া
आं सारनो सानाय बरक पार्सोनेल भाबे मालायना मोजां अल पाइ लास्ट ता कोनो किछु फान तान पाबोय बुलकम होइते हानि आइस हिया टीटीएडीसी ने हानि आही टीटीएडीसी माने हानि के ट्राइबल नागुन हानि के हिया एरिया भाग का जहन आगे शेष राजा उकर कांचन प्रभाव देवी परे उ चालाइनी पाले छगां उ सेंट्रल मिनि संगे एकट कारलाय आरका पतना मैं 1979 उटा 84 मानकार बोलंगनी जब उटा बेजन लांबा होई हले उटाय हानि सबे एकता राबय हानि 24 रामचंद्र घाट ते हानि 12 तारिखे आंध्रस ने बुट देखम हानि आराम से जीत कम हानि के फान ताके हानि लेक पाबय हानि जदि हुआ हिया हुआ उल्टा पुल्टा होबय के को बीजेपी मा नावाथेन पैसा देतेन किनाथेन पैसा देखम गेले नी होबी ओइलागने मैं सबके रिक्वेस्ट कराता 12 तारिखे हानि आंध्रस ने जायकम बुट देबय और सबे एकता राबय बोले हानि के बेस भाला हुई मैं के बोला परका आरो आहे एखान थोड़ा हानि के एरिया के व्यापार थोड़ा बोलबो मैं आगे सार रंजित आलाई सेकंग उसमें मोर एरिया के थोड़ा बोले लगन हले मोरे मिस्टेक लाई उ रास्ता के खाली बोलो जिसमें ब्रिक सोलिंग जे भाबे बोललेन इ भजिमान पासी संगाप्रो जेप्रो साका लगे लगे न खाइ रेका सार आं बाप्रो मो इंक्लूड खाइमाली आनि रंका जदि ना आप्रो खाइगे लगे लगे न मो आनि ब्रिक सोलिंग थाका मो इंखाय आइं बरकाथाल नि पासे रक दुइजना दङ आंनि नं एरिया नि सार इंखाय आनरक ताबुक बर्तमान आनि कैसे लामा अवश्य आबो मेन लामा कैसे नांग तो हियां तिkai मेन रुट पाओ इंगे ते कैसा इंखाय बुरिसि बुरा नि किसा बयस को बाटा आबो कैसे मेन इंगे ते कैसे को इंखाय ते कैसे को इंखाय सोलार हाइलाइट किसा बरक सान्ता yang baksa digi tui फायरं थंगाता ते yang baksa digi para kana aro किसा कल पाम्प माने हैंड पाम्प खानो हैंड पाम्प हलो हुंदे बलात रहना का हिंदे एकटा सोलार रकम बलात रहना का उटा যদি हानि सबे एकता राबय हले हानि मांगे पारबय इटा हानि के एरिया लागे हानि के टीटीएडीसी एरिया लागे हिया যদি हानि मानुष के दे देबय हले मानुष मान शासन करबन हले हानि मानुष सिले पायक नि पारबय परे हलो माने हानि के कुदाबेन हिया हानि के एरिया ने ट्राइबल के एरिया ने मानुष मान परे दुइकम हानि के कुदाय देबेन असनाता कमिटी वाइज डेवलपमेंट कर लेकिन जेमन मुंडा उरां संताल भीलमान जेमन आही उमान के डेवलपमेंट कर लेकिन प्रत्येकटा कम्युनिटी के किछु फांड देवी और हमनी के देवो घायले तो उनके जानाला के जान हमनी के आदिवासी मान के जेका कल्चर में हेराय जाते जे मान के समाज के उन्नयन करक नहीं पराथेन उमान के उन्नयन कर लेकिन जेकार उसुक बिसुक के लेकिन बहुत रकम के प्रॉब्लम में मानुष मारा जाते हैं इटा के लेकिन उठा के लेकिन हमनी के महाराजा बहुत चेष्टा कर रहे हमनी के कम्युनिटी मान के और निजेও बोले हमनी के कम्युनिटी के संगे आलादा में आलादा एक आलोचनाकारी